अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन में इस वक्त तमाम जो है लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ के पास मियां शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए हैं और मरीम नवाज साहब अभी लंदन पहुंची हुई हैं। आज तवील एक वहाँ पे नशिस्त हुई मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के माबैन भी, और वापसी के प्लान को मुकम्मल तौर पे जो है उसको तरतीब दिया गया। 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि मियां नवाज शरीफ किसी चार्टर त्यारे के ज़रिए पाकिस्तान आएँ, ताकि अगर लाहौर में पहुँचे तो उस वक्त जो है जलसा गाह में जाने के लिए उनके पास मुनासिब वक्त हो। लेकिन कुछ खबरें इस किस्म की भी हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब जा सकते हैं, जहाँ उन्हें सऊदी अरब में कुछ अहम मुलाकातें करनी है। उसके बाद वो दुबई आएंगे और दुबई के रास्ते पाकिस्तान आएंगे। अभी तक जो है मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के माबैन ख़ास तौर पे जो बयानबाजी चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साबका आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा, साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से कि उनको उन्होंने कौमी मुजरम करार दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मियां शहबाज शरीफ इसलिए वहाँ पहुँचे हैं कि जाके मियां नवाज शरीफ को इस बात पर कायल किया जा सके कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में नहीं है कि वो ऐसी महाजराई की सियासत शुरू कर सके जिसके नतीजे में इस वक्त जो मुस्लिम लीग नवाज को इस्टेब्लिशमेंट से सपोर्ट हासिल है, ये सपोर्ट हासिल रहेगी, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक बड़ा कड़ा इम्तिहान होगा। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, उनके लिए ये एक बड़ा मुश्किल मरला होगा कि जब साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और वापस आकर पाकिस्तान आकर इस बात का मुतालबा करते हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनका एहतसाब किया जाए, और साबिक DG जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। इन हालात में अफवाज पाकिस्तान को अगर देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को पाकिस्तान की सियासत में देखा जाए, तो माजी में भी मियां नवाज शरीफ इस किस्म का एक एडवेंचर कर चुके हैं। जब उन्होंने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया था, वो उनके खिलाफ जो है बगावत का एक कार्रवाई करना चाहते थे कि उन्होंने आइन तोड़ा, उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। और इस हवाले से जब मियां नवाज शरीफ ने फैसला किया तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जो सियासी मुश्किलात उनके रास्ते में हायल हुई, उसका पाकिस्तान की सियासत को बड़ा बखूबी अंदाज़ा है। अब देखना ये है कि क्या जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके लिए ये कितना आसान होगा कि साबिक आर्मी चीफ या साबिक DGI के खिलाफ एक भरपूर इंतखाबी मुहिम चल रही हो, उनकी कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा हो, उन्हें कौमी मुजरम करार दिया जा रहा हो और उससे वो लातल्लक रह सकें। शहबाज शरीफ साहब जो शुरू से ये बात समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ महाजराई के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को फ़ायदा नहीं बल्कि हमेशा से नुकसान पहुँचा है, और मौजूदा अगर सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बाज़ तजियेकार ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ भागम भाग लंदन इसलिए पहुँचे थे कि मियां नवाज शरीफ को वो इस बात से रोक सकेंगे। पहले बयान के बाद मियां नवाज शरीफ कुछ दिन खामोश रहे, लेकिन लंदन पहुँचते ही शहबाज शरीफ साहब के लंदन पहुँचते ही मियां नवाज शरीफ ने अपने मौक़िफ़ को दोबारा से दोहरा दिया है। गोया लग ये रहा है कभी मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ के इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते कि उन्हें साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI के खिलाफ बातचीत नहीं करनी चाहिए। और ये जज इस वक्त जो सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे हो सकती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, 16 माह तक PDM की हुकूमत के सरबराह के तौर पर वो मौजूद रहे हैं। उस वक्त भी अब सवाल ये किया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल कमर जवेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की, और अगर कार्रवाई करने का मौका उनके हाथ आया था तो उससे उन्होंने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया, और मियां नवाज शरीफ वापस आकर ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकें, उसका तरीकाकार क्या होगा। अब ये मुस्लिम लीग नून के ज़राए कहते हैं कि इसका ऐलान मियां नवाज शरीफ वापस आकर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर अपनी तकरीर में इस सारे रोड मैप का ऐलान करेंगे कि जिसके नतीजे में इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने उनकी हुकूमत को हटाया था, उनको हुकूमत से हटाया था, मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से रुखसत किया था और उनके खिलाफ मुकदमात बने थे। मुस्लिम लीग नवाज के जो माहिरीन कानून हैं वो कहते हैं कि जज अरशद मलिक की वीडियो सामने आने के बाद इस सारी साजिश बेनकाब हो गई थी और ये अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का उस वक्त गठजोड़ था जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ को इक़्तिदार से रुखसत किया गया और उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। लेकिन अब इसका कानूनी तरीक़ाकार क्या हो सकता है, इससे मियां नवाज शरीफ आकर पाकिस्तानी कौम को आगाह करेंगे। लेकिन ये एक लंबा सफ़र है, 21 अक्टूबर तक बहुत दिन बाकी हैं।
میاں نواز شریف کی یہ بیان بازی چلتی رہتی ہے تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو برداشت کرتی رہے گی یا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے خلاف ہونے والی تقاریر جو اس ملک کے اندر اب ہوتی رہے، ان کے خلاف بیان بازی چلتی رہے، ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ ہوتا رہے، اس کو برداشت کر جائے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ماضی کی اگر تاریخ دیکھیں تو ایسا ممکن کبھی نہیں ہوا کہ موجودہ آرمی چیف اپنے سابقہ آرمی چیف کے خلاف ہونے والی کسی کارروائی کا حصہ بنے ہوں یا ان کے خلاف کسی احتساب کی بات کی جاتی ہو۔ دوسری طرف اس وقت صورتحال ملک کی خاصی جو ہے وہ سیاسی طور پہ بے چینی کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اگرچہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے لیکن اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ نیب کے کیسز کھلتے چلے جا رہے ہیں، نئی فہرستیں بن رہی ہیں، اور اس بار بیوروکریٹس اور بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے نام بھی آ رہے ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان لسٹیں ترتیب دینے کے بعد پہلا آغاز پشاور سے ہوا ہے، جہاں پراپرٹی ٹائکون جو ہے وہ جو کہ وہاں پہ موجود ہیں، ان کی زمینوں کی خریداری میں خرد برد کے لحاظ سے ایک FIR ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور یہ اس پراپرٹی ٹائکون کے خلاف ہے، ملک ریاض حسین صاحب کے خلاف، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہ ملک میں حکومتیں بنانے میں اور حکومتیں چلانے میں بڑا اہم ان کا کردار رہا ہے۔ کافی عرصے سے ملک ریاض صاحب خاموش ہیں، لیکن پشاور میں ان کے خلاف FIR درج ہونا ایک وہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ جس کا اظہار کئی بار کیا جا چکا ہے کہ بڑے بڑے ان پراپرٹی ٹائکونز اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کے خلاف جن کے خلاف مختلف مقدمات ماضی میں قائم نہیں ہو سکے تھے، وہ مقدمات بن سکتے ہیں۔ انٹیلیجنس بیورو نے بھی کچھ ایسی فہرستیں مرتب کی ہیں جو اس وقت کے نگران وزیر اعظم تک اور حساس اداروں تک بھی پہنچائی گئی ہیں کہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچانے والے کون کون لوگ شامل ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور ایک طرف الیکشن پروسیس چل رہا ہوگا، دوسری طرف ان رہنماؤں کے سیاسی رہنماؤں، سرمایہ کاروں اور باقی لوگوں کے خلاف اگر کارروائی ہو رہی ہوگی تو پھر الیکشن کا ماحول کیسا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی آمد کے حوالے سے بھی بڑے سوالات ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آتے ہیں اور اگر 21 اکتوبر کو آ ہی جاتے ہیں تو وہ مینار پاکستان پر جب جلسہ کرنے جائیں گے تو ان کی سزا معطل کون کرے گا؟ کیونکہ میاں نواز شریف سزا یافتہ ہیں، عدالت کی طرف سے ایک حکم نامے کے تحت انہیں علاج کے لیے باہر جانے دیا گیا تھا۔ کیا ان کی جو سزا ہے وہیں سے شروع ہو جائے گی جہاں سے میاں نواز شریف باہر گئے تھے، یا کچھ ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے پاس یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ ان کی سزا سسپینڈ کر سکتے ہیں، ان کی جو ہے وہ ضمانت دی جا سکتی ہے، جیسا کہ پہلے انہیں ضمانت پر ملک سے باہر بھیجا گیا، اب ایسے شواہد موجود ہیں کہ ان کو ضمانت دی جا سکتی ہے، اس کے بعد ان کے مقدمے کا فیصلہ مکمل طور پر سامنے آئے گا۔ لیکن اگر پنجاب حکومت ان کی سزا سسپینڈ کرتی ہے تو اس کے لیے کس قانون کا سہارا لیا جائے گا؟ ماہرین قانون یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے اندر اس بات کی گنجائش ہے اور میاں نواز شریف اسی کا سہارا لے کر لاہور پہنچ کر مینار پاکستان پر جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔